Hello and welcome to your most favorite show सबु बकवास एणिकी मागणार मिलबनी बिजुली बोली केंद्र सरकार कहते राज्य सरकार चाहिए मागणार बिजुली दे पारती जदि देबे तो राज्य निज बजेट रू एथिपाई देय करिया पड़िबो सर ये मागणा किया किए शिखेले जदि आमे एक कथा पचारिबु तो उत्तर मिलिबो तो सर सर मागणा पार्टी लागला पर आउ कोन पैसा दक इच्छा हबो तेणु ये थरक मागणा दे दिंतु आर थरक पैसा नेबे सर प्लीज वेल दरिद्र हटाइबारे भारत चीन ठारू आगे एक कथा जातिसंघ रिपोर्ट देछि वाओ रिपोर्ट रे कुआ जाइछि 1981 रे चीन रो दारिद्र्य हार 81% थिला जा 2015 सुधा 0.7% खस जाइथिला भारत रो दारिद्र्य हार 48.9% थिला पुनी 2019 बेलकू 21.2% को खसी थिला ता माने आम देशर गरीबी बढ़ी तांको देशरे गरीबी कमी गोटे काम करंतु आम देशरू चाइना माल हटई देई आउ थरे सर्वे करा जाऊ देखिबा किए धनी आ किए गरीब रोच यस वेल कामरे आसुनी स्मार्ट सिटी सीसीटीवी देशर नंबर 1 स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर रे जेते स्मार्ट सीसीटीवी लागिची आज सब अकामी हो पड़लानी लगुच समस्त स्मार्ट हो गलानी आउ सीसीटीवी दरकार कौन बरं सीसीटीवी हटई सेठी सीसीडी कॉफी सेंटर करदेबा भल हम कौन कहते सर गरम गरम कॉफी मिल यस थैंक यू वेल जड़े दिव्यांग भिकारी विपिन नायक रास्तार एक पर्स पाई पुणी ताकू फेरई देइचंती पर्सर मालिकाणी राजश्री नायक को भिक मागी पेट पोषुले भी से भिकारी जनक पर्स 12,500 टंका एटीएम जरूरी कागज पत्र प्रति लोभ कर नथिले आउ साधुता मानविकता और सच्चोटतार गुण देखे समाज लोभी और खल लोकों आदर्श पालटिले एकता आम समाज से महापुरुष मानू टिके देखे दि जाऊ जो माने चिट फंड बैंक ठकई भंड बाबा और गोखाद्य मामला रे फसिकी अच्छंती भावुँ से माने ए दिव्यांग भाई को फोटो देखी बा फोटो को रखी पूजा कले भल हुंता वेल सुंदर कथा परे सुंदर हेडलाइंस अबकारी नीति महिला को स्वार्थ अनुकूल हेउ नवीन कहि पारनांती मन की बात ट्रम्प का दाबीर कौन सी तथ्य नहीं सो हैला नहीं टिकट फेरेले हॉल मालिक वेल एथर अबकारी नीति महिला को स्वार्थ अनुकूल हो बोली कहिसंती खंडपड़ा विधायक सोमरंजन पट्टनायक सर वाओ मद बिकले सरकार पुरस्कार राशि देबे बोली घोषणा कले वाह फल मद विक्रेता भीतर गोटे उत्साह खेली जाइछि वाह एवं सौम्य बाबू को किसी टिप्स भी देइछंती सौम्य सर हमको यस सर मो प्रश्न उत्तर देबेनी प्लीज यह अत्यंत एक स्पर्शकातर प्रश्न किंतु मद एमिति बिक्री बड़ा कौन ठीक से मु माननीय मंत्री महोदय को अनुरोध करी जे गोटे अनासक्त समीक्षा एवं तर्जमा हेबा दरकार जे निशा प्रचलन हेबा फल बा मद सरकारी सूत्र रे अनुमोदित होई प्रचलित हेबा फल आमर लाभ केते होउची क्षति केते होउची लाभ क्षतिर हिसाब निकास भी देवा पड़ो ये गोटे लाभ क्षेत्र तर्जमा हेले जाए आम निशा संपर्क में जो आंदोलन गुड़िक होउची से संपर्क में आम गोटे निष्पत्ति नेबारे आमको साहाय्य कर वाओ मद पिया पे आमको तर्जमा करिया पड़ो अच्छा ता अर्थ मद बंद हब नहीं आम जदि ताको बंद करदेबा ताहले जे एतिकी टंका मिलबनी आहुरी अनेक क्षति हबार अछि मद चोरारे बिक्री हम चोरा मद आहुरी अनेक मुनाफाकार बेपारी को मध्य साहाय्य करिवो चोरा मद को जदि आम रोकी न पारिबा ताले आहुरी अनेक लोक यार सुविधा नहीं आहुरी आमको अत्याचार करेंगे ताले सर चोरा बेपारी मद बिकवे बोली आम सरकारी मद चालू रखिबा माने बिक्री चालू रखिबा ए तो नचेत अत्याचारित होबा रामायण महाभारत समय मद चली आछि सर ठीक अच्छे जदि आपण कहवा अनुसार प्रभु सोमराज पान करते तो आम किए सर हाँ हाँ तापर से तो भी छाड़ी पार ना ना सर आम केम छाड़ा ये भी ठीक कथा ठीक कले सर आप कौन मिछ कहली देवता माने मध्य कौन सुरापान करुले आमे कहीं कर सर आमे भी माने आपण कहबा अनुसार सर माने आमे भी सुरापान करबा मद को संपूर्ण भावे बंद करा जाइछि कि
ନା ନାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ ସରକାର ଆମକୁ ମଦ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ମଦୁଆ ବନ୍ଧୁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ମଦୁଆ ବନ୍ଧୁ? ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସବୁ ବକବାସର ଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ସେ କିଛି ପଚାରିବେ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି। ଓକେ 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 ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ वेलकम आई लव यू मेरा भारत माँ। ଆଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ସରକାରୀ ମଦକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଇକି ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଧିକାଂଶରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଛି? ମାଠିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ନା ମଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଅଭଦ୍ରାମୀ। ଆପଣ ଟିଭିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରାମୀ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାବଧାନ। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣ କ'ଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। यस ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ପଚାରନ୍ତୁ, नो टेंशन। ବିଚିତ୍ର ବାବୁ ଟିକେ କହିବେ କି ଯେ ମଦ ବିକ୍ରିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳିଯିବ ନା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ, ନା ମଦ ପିଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯିବ? मेरा भारत महान, नो मेरा ओडिशा महान। निकर सब एटा बंद कले देश भासीଯିବ, राज्य भासीଯିବ। आम पाई सरकार कमौची कौन माणिया, ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ, କୋଠା ବାଡ଼ି, କଳ କାରଖାନା, ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ସବୁ ହେନ୍ ଟେନ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି। ବାଃ! ଆଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ସରକାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା। କ'ଣ କହିବେ କି ଟିକେ ଯେ ଆମର ଇଏ ମଦଟା ଆମ ସମାଜରେ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି କି? କ୍ଷତି କରୁଛି, 100 ମଲେ 1000 ତ ବଞ୍ଚିବେ। ମାନେ 100 ଜଣଙ୍କ ବଳିଦାନରେ 1000 ଜଣ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ମଦୁଆର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ? ଏଇ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କଥା। ଏମାନେ ଅସଲରେ ଦେଶ ଭକ୍ତ। ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛି, ମନର କଥା ବୁଝିପାରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୁଡ୍ ସରକାର, ବଢ଼ିଆ ସରକାର। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଇଆଡ଼େ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଡୁଆଲ ସିମ୍ ବୁଝି ହେଉନି। ମଦ ଚାଲିଲେ ରାଜ୍ୟର ଲାଭ, ମଦ ଯଦି ନ ଚାଲିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ଆ ଭିତରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଚାହିଁବା ନା ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ଚାହିଁବା? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମଦ ବିକ୍ରିର ମଙ୍ଗଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ସାର୍? କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ମଦ ଚାଲିଲେ ଲାଭ ହେବ। ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ଆଙ୍କର ସାହେବଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସତରେ ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆମ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆସନ୍ତ, କେତେ ରକ୍ତ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ ଲକ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ମଦର ପଦ ରହିଗଲା। ନାଇଁ ସାର୍, ଥାଉ ଥାଉ ସାର୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ସାର୍। ଆମର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ଶୁଣିବେନି? ଆମର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲାଣି ସାର୍, ଖେଳ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ଆସୁ ସାର୍, ରହିଲି ସାର୍। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପରେ କେବେ ବସିବା। ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ଟେନସନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ। नो टेंशन। ओके बाय, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। Thank you, thank you, sir.
मेरा भारत मेरा उड़ीसा महान। प्रणाम। लेबू पानी आण रे। वेल नवीन बाबू कही पारुना मन की बात मोदी को स्टाइल रेडियो रे वार्ता देबे नवीन बाबू सबू परिकल्पना कले कृषि शिक्षा स्वास्थ्य सरकारी सूचना कथा कहया को अंटा भी भिड़िले आरंभ है बिजु गाँ रेडियो रो योजना सबू ब्लू प्रिंट है किंतु योजना योजना रही गला केंद्र और राज्यर तालमेल अभाव ये योजना आज जाए पड़ी रही तेणु नवीन सार निज मनर कथा खोली कही पारुना कौन तो सब कली मो मनर कथा मु कौन कही पारि कहतु सर कहतु सर कौन पाई आज आपण करे उदासी ओ नो शेषरे मत मो मनर कथा कहबा मोदी बाबू देले मु कौन दोष कली सर मत लगुच आपण मोदी जी को फॉलो कले बोली ये दोष आपण भोगिया पड़ला। हाँ मन की बात पाई ये परमिशन मते मिली लानी कहीं की मोदी जी तक मन को कहते तापर आपण कहीं ट्रायल कले स्टॉप 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 अरे से निज मान कथा अमित शाह को सबु बेले कहू जानती पुनि कान कही मोर कौन मान नाई मो मान कथा मु कहा को कही देखो सर आपण को मन कथा आपण जनता बुझछनी। हाँ ठीक कथा कहते आपन जानता बुझू जानती जे कहतु सर कहतु मते कहतु सर मो मानर कथा कही बाकू मोदी बाबू मते कहीं की अनुमति दौनांती बिजु गाँ रेडियो ए जाए आरंभ हो पारिलान कहीं व्हाई आपण केंद्र को ध्यान करंतु एकाग्र चित्तर ध्यान करंतु सर। ओ नो हाउ स्वीट यू आर आई लाइक यू सब न्याय से आपण को देबे मो मानो मो कंट्रोल रे रहूनी गुड़ाई कथा कहबाकू छटपट होउची धैर्य धरतु सर आ मते कहतु सर मते कहतु आपण माने मादो पियंतु नाई सबु बेले माझिरे टिके गैप दियंतु राज्य रेवेन्यू बढ़ांतु मांडिया खांतु चावल नियंतु आउ कौन आपन देवे मते आपन खोली कारी कहतु आउ जनता को बचाले कहते मो मान कथा जनता पाठ कुरारे बुझी गले ये से सर आपन मानी मोदी बाबू को मान कथा सुनी आपन खुशी तो खुशी 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 सुनंतु ताली मो मानर कथा मु एबे कहिबी आउ कौन होची सर कहिबी आपन बनाई मो नेफ्यू माने अरुण पाई आपन टिके चिंता करंतु कौन कहले अरुण मैंने अरुण पटनायक यस अरुण से ता मन कथा आज जाए मते कहिबी किंतु मु ता मान कथा बुझी पारुछि खाली सर ओडिसा रो लोक मानकर मन कथा टी सुनिया को सर Arun, my nephew, is bad gentleman, good boy. He's a good boy, very good person. He can manage. Thank you. थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर से ओडिशा को चलाई पारिबो दक्षता अछि आपन ता कथा बुझंतु तार मान कथा बुझंतु मो मान कथा बुझंतु थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर हाँ अरुण पटनायक या आई थिंक कमिंग सून अरुण पटनायक यस
यस यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का दाबीर कौन तथ्य नहीं बोली कही व्हाइट हाउस काश्मीर प्रसंग में ट्रंप का विवादीय बयान को भारत खंडन करिछि ट्रंप कुआडे कहते काश्मीर समाधान पाई मोदी ट्रंप को अनुरोध करते एक कथा ट्रंप कहते बोली चर्चा होछि ये कथा को व्हाइट हाउस भी स्वीकार करछंती व्हाट सर इज इट ट्रू सर I've already started building the wall. We built large sections. we're building the wall. It started. And we started the wall. It's doing well. सर आप इतने बार झूठ बोले आई कैंट बिलीव इट We lost $500 billion. दिस इज ऑल फॉल्स कमिटमेंट It's the biggest reduction in taxes in the history of this country. But how you claim this is a totally false thing? Oh, believe me, if it's off by 1/100%, it's like I end up getting Pinocchios, right? Total sir 10,111 इतने बार आप झूठ बोले थे सुनिए मान्यवर, हमने कुछ नहीं कहा। जो आपने सुना वो सब झूठ है। सर I don't believe it. Yes, मोदी told me, मोदी जी ने हमको बोले थे। What sir? Is it true sir? No, 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 no. I am not liar. Is it true? ये सच है क्या सर? हमको मोदी जी रिक्वेस्ट किए थे। सर आपको कश्मीर के लिए हमारे लिए वकालत करने के लिए हमने कहा था इसलिए हमारा इंटरेस्ट था। Wow, I don't believe it sir. कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोदी जी से बोल नहीं सकते हम झूठ नहीं बोलता है। सर हर एक कहावत है झूठ बोले कौवा काटे झूठ बोले crow will catch. I know this. सर आपको सबने झूठा कहीं का बोलते हैं मैं झूठा नहीं हूँ। ओ इमरान खान झूठा है, पाकिस्तान झूठा है, हमको फंसाया। आप दोनों की भले के लिए मैं कोशिश करूंगा, ये बोला था मैंने। क्या मोदी जी ये सच है? बोलिए मोदी जी, मोदी जी बोलिए प्लीज बोलिए। मोदी जी हेलो। मोदी जी नहीं बोल पाएंगे। वेल एक दुखद घटना सामना को आसी आम ओलीवुड रे गोटे सिनेमार शो देखी न पारी टिकेट फेरई नहीं चली जाइछन्ती दर्शक। टिकेटर टंका भी नहीं गले कारण सिनेमा हॉल ठीक समय खोललानी कि हॉल रे मात्र 7 ରୁ 8ଟି दर्शक थिले तेणु हॉल रो मालिक शो चलई पारले नाही। दर्शक रागी गले काईकि एसबु घटुची टिके नजर दवा। यस आउ कौन करथांतु आज्ञा ओडिया सिनेमा देखिया को आस्तेलु एमाने शो चलेलेनी आमर लॉस होला आज्ञा कहूना हाँ जे सर किंतु ओडिया फिल्म रो टिकट आपण फेरई देले काईकि सर एते पैसा खर्च करी काई आस्तेलु कौन पाई खाली एतर जीवा पाई एठी देखंतु केही ना मु एकुटिया छिड़ा आइछि केही ना आज्ञा समस्ते पळेले टिकट फेरई पैसा नहीं आसिले पळेबो आमे एठी कोन लाभ होला तापर एते कथा काई गेला सर एमी तो केबे भी हुए ना ठीक समय रे फिल्म चलीबा कथा कौन हैला सर से माने कहले शो हबनी समस्त टिकट फेरी नु पुणी कहले आम हाथ में किसी ना कहीं कौन हैला कौन केतबेले 5टा लोक चलाउछंती केतबेले 8टा लोक फेरई दउछंती तांको मन से जा करूछंती से मालिक आज्ञा जा इच्छा ता करिवे आमे तो भोकुआ आउ नहीं 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 हॉल मालिक तो एमती करिया कथा नुहे ना कारण दर्शक टिकट किनिछंती ताले फिल्म चलीबनी कहीं काई आज्ञा हिंदी इंग्लिश फिल्म राति 12टारे 5टा लोक देखछन ना नहीं ओडिया फिल्म काई देखिबेनी 5टा लोक हेले बेली फेरे देबे 5टा लोकर टिकट कोनाती अच्छा केमिति सिनेमा कले हॉल फुल हे जिवो दर्शक केमिति आसीबे कोन ना सर ना आपण को डायरेक्टर पचानतु से कहबे आम से अछंती हॉलीवुड डायरेक्टर फगुण नायक। अच्छा फगुण बाबू कहिबे कि आज ये अवस्था दर्शकर कहीं खेला मु कौन करिवे मु फिल्म मेकिंग कली पुणी आज होटल को आसचे मोर सेटिंग टिके अच्छे अरे दर्शक हॉल रू जदि फेरी गला
ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ 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 କଥା ଏଇଟା ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ କଲେ ଯେ ମାତ୍ର 7-8 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଆସିଲେ ପୁଣି ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଆରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଶଳା ଭାଉଜ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ। ଆରେ କିଏ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ? ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ଆଉ କିଏ ଏଇଟା କରିବେ? ଆରେ ଆମର କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ? ବଜେଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ। ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ କହିବି କହିବେ ଶଗଡ଼ରେ କରିଦିଅ। ଆରେ ହୋଟେଲରେ ନାରୀ ଆଣିକି ନାରେ ନାରେ ହେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଥିରେ? ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ହଲ୍କୁ ମାତ୍ର 7-8 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ ବି ଦାୟୀ କିଏ? ଆରେ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ମୋ ପେମେଣ୍ଟ ପରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବାକି ରଖିଛି ଦଉନି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ରହିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଫିଲ୍ମ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦର୍ଶକ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଆରେ କାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି? ଆରେ ସୁଟିଂରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଲି କ'ଣ ବୁଲୁଥିଲେ? ଆରେ ସୁଟିଂ ସ୍ପଟକୁ ଆସିଲେଣି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଛି ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜାଣିଛି? କିଛି ଜାଣିନି। ଆରେ କହିଲେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ ବିନ୍ଧ କାହିଁକି ଗଣୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ବାରମ୍ବାର ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ କେବେ 2ଟା ଦର୍ଶକ କେବେ 5ଟା ଦର୍ଶକ କେବେ 7ଟା କି 8ଟା ଦର୍ଶକ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଟିକଟ ଫେରେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এইটা কোন বলিউড ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଫିଲ୍ମ କରିବା ଲୋକ ଏଠି ଫିଲ୍ମ କରୁନି, ଫିଲ୍ମରେ ପଇସା ଲଗାଉନି। କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଦାମ ବାଲା, ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ, ବିଲ୍ଡର, ମାଛ ବେପାରୀ, ଆଳୁ ବେପାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସିନେମାର କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଆରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଆ ହବ ଆଉ କ'ଣ? ଦେଖୁন ସାର୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତଥାପି ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ଫିଲ୍ମରେ? ଭଲ ସିନେମା କ'ଣ ଜମା ତିଆରି ହେଉନି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ହେଉଛି, ଭଲ ସିନେମା ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳଣି ସବୁ କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ। ଆରେ କାହାଣୀ ରହିବ ପ୍ରଯୋଜକ ନାଁରେ, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିବି କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ, ଡିରେକ୍ଟର ବି ସେ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଖାଲି କାମ କରିବୁ, ନା ଇଂରାଜୀ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ନା ତେଲୁଗୁ କ'ଣ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କଲୁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବାଲକୋନି ଫାଙ୍କା, ତଳ ବି ଫାଙ୍କା, ସିନେମା ମଝିରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସିଟ୍ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ସିଟ୍କୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମାର। ଆରେ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଡିରେକ୍ଟର ଦାୟୀ? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଖାଲି ଲାଭ ଖାଇବେ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଖାଲି ଉପରକୁ ଅନେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହ୍ୟାଲୋ, ଦର୍ଶକ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ସବୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ୟା ଉପରେ? ବୁଝିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲୁ। କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଦାୟୀ, ଏଇଆ ତ? ଆରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେଇ ଦର୍ଶକ ଦାୟୀ, ଆପଣ ବି ଦାୟୀ। କେମିତି? ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଆମେ ତ ଦର୍ଶକ, ଯାହା ଦବ ଦେଖିବୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଦର୍ଶକ ବି ଦାୟୀ, ଦର୍ଶକ ବି ଦାୟୀ, ହଁ ଠିକ୍। ଆପଣ ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ ଯଦି ପାର୍ଟି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ। ୱେଲ୍ ଇଏ ଦୋଷ ପିଲା ବୋଲି ତ ଚାଲିବ ହିଁ ନିହାତି। କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୋଷ ହେଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ହଲ୍ର ତ କେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷ କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୋଷ ସେଠି ରହୁନି ତ, ମାନେ କପି ପେଷ୍ଟରେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମ ସହ ତ ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ବକୱାସ। Till next episodes, bye bye from me. Happy journey, happy life. Bye bye.